I posljedno dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta imam epizodu recap, epizodu gdje pokazujem nekih 8 špilova koje sam već snimio. U kojima imam neke promjene, da li u izgledu skilla, u tekstu ili tako nešto. To su, fokus ovog videa je ovih 8 špilova ovdje. Ali imamo i 4 stara neka špila koje sam dodatno menjao, pa su oni tu ubačeni dodatno. Njih ćemo kasnije da vidimo. Pa da ne bih dužio ovaj uvod nešto mnogo, ja ću da krenem sa para i doksom. Odnosno prvo sa parom i da vidimo šta ja tu imam. Da li sam nešto menjao ili ne. Glavna promjena kod ovih svih skillova jeste u njihovom imenu. Konačno sam počeo da koristim, da kažem, koliko toliko official verziju skillova, odnosno, ajde da nađem neki official koji mi je, pa da, zapravo official je nešto ovako, ja sam počeo ovako da pravim, dosta je blizu, nije sasvim dobra kopija, ali sasvim sam zadovoljan. Kako je pre bilo, ovo je ludilo. Ajde, ovo je na primjer stari način kako sam ja pisao skillove jer mi je bilo jednostavnije, sada je to malo profesionalnije. Pa da imamo skillove i špil od pare. Ja vam ne čitam ovoga puta skillove, samo prikazujem, tako da možete da screenshotujete ako vas zanimaju i skillovi. Ovo je para, Secrets of the Labyrinth. Čini mi se da ništa nisam menio u skillovima, da je ostao isti, ali svakako to vam je to. To je prvi i ima on još jedan skill gdje su para i dos kao Dark Element skill sa Gate Guardianom, tako da to je to. I on ima svoja 3 official skilla koje ćemo samo ovako projuriti kroz njih jer već znamo. Špil je ostao isti, imamo tu ove secret rare-ove, imamo support za svakog od Gate Guardiana, imamo Labyrinth, ovdje imamo 2 Shadow Ghula, dok kod Doxa imamo 2 Jara Guma, a ovdje imamo jednog Jara Guma, a kod Doxa imamo 2 Jara Guma, jednog Shadow Ghula. Ovo je bukvalno Labyrinth tank kao zamjena, zato što Speed Duel to nisu dali, nažalost, i ovo su neki monsteri koji bi mogli da se nađu u lavirintu smrti. Dobro, ovo je dobro za žrtvu također i ovdje sam ostavio jednog Dream Clowna, kod drugog je neki drugi clown i tako dalje. Ovo su neke spell karte koje pomažu ovom špilu da brže izbace svoje delove Gate Guardiana. Negate attack, jedna super kartica da sačuvamo nešto da bi mogli poslije da žrtvujemo. Tiki Curse, još jedna karta koju možemo da žrtvujemo. Imamo Labyrinth of Nightmare, karta koja je bila u startu, ja mislim, u ovom špilu. I ok, sa imenom ima tematiku, ali kao karta više nema tu ulogu, zato što ovo je bilo samo zbog klovnova tu. Međutim, ja sam klovnove poizbacivo iz ovog špila, jer sam podelio druge špilove. Nešto mi nije se slagalo da bude u ovom špilu, tako da to je to. Ovo su neke više kartice koje sam ja njemu ostavio i to je to. Brzam ove, idem brže malo, samo zbog toga da bi mogao što više skillova i špilova da vam pokažem, da ne odugovlačimo. Evo ga Dox, njegov specifični skill. I vidite, on je Labyrinth Shadows. Dosta je sličan, ali ima razlike. Znači, radi baš slično. Ajmo fokus malo, neće, hoće. Dosta je slično, ali je dosta različito. Tako da, to je on. I ovi ostali skillovi su isti kao kod pare. Ova 3 su official, tako da ćemo da ih poređamo ovako, pap. I špil, vidjet ćete, dosta je isti. Znači ovo je sve isto, čak i ovo. Ovo sam već pominjao da su ovdje sad 2 kopije njega, jedna ova. I ovdje imamo malo neku zamenu.
ovo mi je liči na Monster Tamera, a ovo je onaj crv što su ga igrali u Lavirintu. Malo support za ove level 7 monstere koje ima. I ovo je nešto slično, samo drugi klovan. I spell i trap su dosta slične. Možda jedno, dve zamene, evo ovdje ima Tiki Soul, tamo Tiki Curse i tako dalje. Dosta sličan špil, mislim da bi igrali u tag timu i moraju da imaju neke špilove koji se podudaraju, da kažem, da budu slični i onda su kao tag tim mnogo bolji, mnogo jači. Sljedeće špilove koje sam radio u tom periodu jesu špilovi za Dual Gianta. Međutim, Dual Giant je osoba, odnosno dve osobe, to je Beauregard i Briere. Pa sam ja podelio njihove špilove na dva dela. Briere je ovakav, ovaj lik, klinac, koji je veoma dobar duelista i ima špil sa piercing damage-em. Tako da to je njegov skill. Ali ja sam njima napravio, znači, taj zajednički Dual Giant skill. Duelist of the Shadow of the Dark Knight. Tako da to je skill za njega. To je s njih dvojicu. I njihov skill kada bi oni bili tag team duelisti. Tako da to je to. Stronger Together. Beauregard i Briere. Nice. Ako se ne sećate ovog lika, možda se sećate Dual Gianta, znači oni su bili nesigurni igrači, bukvalno, i igrali su zajedno i otimali su od obeliska sve moguće karte, znači bilo je ulog u kartu i oni su ih sve pobeđivali i uzimali im karte i budžili svoj špil. Tako da to je to. Zabavno je što tu imate neke 2500, 2400, 2300, 2200, 2100. I ima sve monstere, malte ne, od 2500 pa nadalje. Pa ima 1900, dobro, nema 2000, ali ok. Ima ove monstere za piercing battle damage, pošto je to njegov špil bio fokus na to. Ja sam ovdje dao heated card kao dodatna piercing karta i ove su neke dodatne kartice koje bi njemu pomogle. Da, ima ovdje što beše još, ima ovo dodatno za piercing, da prebaci u odbranu pa da udara piercing, tako da i ovo, kad udariš ovo i na primjer imaš njih, to je brutalan damage koji možeš da napraviš protivniku. Beauregard, njegov skill, ja mislim da ih uopšte nisam menjao, big and friendly. Jedina promjena, znači sad u posljednje vrijeme je znači to što sam uradio sa imenom, da, i što sam ajde da kažem malo tekst isto promenio, pošto drugi neki template koristim i onda eto ono, na tom fazonu, svi editi su zapravo na tom fazonu, tako da nema tu mnogo nešto. Ova dva skilla su potpuno ista kao i za Briera, tako da on ima svoj jedan skill i ova dva su zajednička. On je igrao, zapravo on nije ništa igrao, ali kad su bili Dual Giant, oni su koristili Giant Orka i onog Trainer Orka, odnosno Second Goblina koji se kači na Giant Orka, međutim ja sam to napravio kroz skill da to bude Goblin King, tako da špil se sastoji od tih nekih jakih beatdown monstera i onako solidne neke spell i trap kartice za buđenje i to je to. Hajde vidimo što imamo ovdje. Još jedan Fairy i ove neke kartice. Ove Judgment, Anubis karte u stvari. Anubis, šta je ovdje? Judgment, ovdje ima Anubis, Curse of Anubis i ima Anubis, onaj monster kako se zove, The End of Anubis. Su tu zato što su oni to uzeli od nekog od duelista kada su ih pobedili i onda sam im dao te Anubis karte. Ajmo dalje, sljedeći karakter koji je bio predstavljen to je Thea Garner. Ona ima svoja dva official skilla. To su ova dva, Battle City Bestie i Power of Friendship. Ali ja sam nju dao i kroz kao filmski
skill, odnosno filmski izgled, a skill je Ties of Friendship. To nešto ovako otprilike izgleda. Tako da radi sa counterima nekim i buđi countere i možda aktivirate skillove. Njen špil se fokusira na Dark Magician i Dark Magician Girl, pošto je to igrala u animeu. Imamo te neke klasične normalce, čak i Kuriba sam joj dao. Imamo ovaj neki level 2 spellcastere ove. Imamo to, znači lagani jedan spellcaster špil. Što imamo ove dodatne kartica, Mahavalo, Sphere Kuribo, Fire Sorcerer, Sage Stone, karta koja je izvukla protiv onog iz velike petorke, ja mislim da se zove Kramp. Tako da, solidan špilić, iskilić. Posle nje radio sam Reginalda, odnosno Regija, Reginald Van Havel III. To je on. On je imao promenu, ja mislim da sam umenio ovaj skill, da sam mu stavio baš ovu BAM sliku. Nisam siguran, ali da. Skillovi čini mi se da su ostali isti kao i pre. Možete slobodno da ih ispratite. Uglavnom radi se o špilu koji ima equip spell karte i warriore, kao što je Guilford the Lightning, i praktično ide na neki beatdown da on equipuje svoje warriore, da ih ojačava i da prelazi preko protivnika. Tako da to su monsteri, dosta ima, evo ima 3 za žrtvu i posle ove beatdownere čak ima Rudin Captain da se priziva, ima Didi Warriora, ima Warrior Lady of Wasteland da se kao rekrutera, veoma cool špil. Ima Searcher za svoje ove equip spell, znači 2 karte koje searchuju, odnosno 3 ako računamo i njega. A od equipova imamo Bashing Shield, Lightning Blade čak 3 komada i Premature Burial, što je baš brutalno. 4 equipa, sasvim ok za speed duel. Imamo čak i Searchera iz groblja i špila za warriore. Imamo čak Nobleman of Crossout, znači ne može ni da se braniš protiv ovog špila. Imamo Spell i Trap Destruction, imamo čak Protection, odnosno boost za atak. Znači ono, baš boleština špil. Njemu sam sad pre neki dan baš ubacio Sword of Dragon Soul kartu u špil, da bude tu eto kao dodatak. Ima tu još neki warrior, ima ovaj spellcaster koji radi s warriorima i to je to. Znači, po meni veoma cool i jak špilić. Koju ćemo sliku da mu stavimo, evo ovo. Posle njega radio sam sledećeg, a to je Duchess Law. Duchess Law je lik iz mange, odnosno manga R karakter, tako da, krenuo sam i njih da radim. Duchess Law, Unstoppable Force, on je igrao protiv Yu-Gi-a u mangi i imao je defensive špil. Ajde da ne mrdam toliko, znači uglavnom nisam ga, čini mi se, menio ništa. Forceful deal i good defense is key. Da. Uglavnom je imao mašine i rokove, ali sa većim defensom, tako da sam mu dao Gear Golema, jer je Gear Golem and the Moving Fortress, jer je to i igra u animeu. Dobro, ovdje se onda i našao Mechanical Hound i Trojan Horse, onda ovaj, ne znam kako se Golgoyle, jer je eto malo jači defense, Labyrinth Wall, Sand Moth, Stone Statue of Aztecs, baš onako full defense deck. Međutim, eto ima neke searchere, summon sa groblja, ima enemy controller jer je on i krao protivničko čudovište, odnosno Yu-Gi-Ovo čudovište, ali osim toga dao sam mu i ove karte koje menjaju atak i defense, kao što je
Inverse Universe, Shield i Sword i Weapon Change, kako bi on mogao da pretvori, na primjer, Gil Golema u 2200 atakera na životne pojene direktno. Znači bude baš broken, ima negate attack jer je to igrao i ove neke karte, eto, support neki dodatan koji je ličan za da idu u bilo koji rock ili machine deck. Šta je ovdje imam još? Imam još neke kartice koje bi možda pomogle ovom špilu, koje mi stoje tu sa strane. I ostaje mi ovaj jedan špil, pre nego što odemo na ova 4 misteriozna špila, a to je Lorenzo. Njemu sam menjao ovu zadnju stranu i artove skillova, sad ćemo da vidimo šta sam ja tu radio. Lorenzo igra onaj Bass špil, odnosno letelice svemirske. Lorenzo Bass Power. Imaju sigurno neke izmene u špilu, ja sad trenutno nisam siguran šta, ali da. Glavna izmena jeste zapravo art, jer je bila neka anime slika i mnogo je lošiji kvalitet bio. Sad to drugačije malo izgleda. Da, Bass Blaster. Veoma cool. I ovaj skill zadnji je Shooting Game, jer je on bio neki, kako beše, šampion tih nekih arkadnih igara. Society of Light, ovo sam počeo skorije da radim, jer Society of Light mi je cool koncept, samo čas, jer imamo ovako kao official skill, Invitation to Society, i na svakom od ovih skillova ja sam počeo da dodajem po 2 karaktera. Na ovom official imamo Alexis i Cheza, dok na ovom mom napravljenu imamo Lorenza i, kako se biš ovaj zove, stao mi mozak, evo ga, Bob Banter, da. Njega ćemo da vidimo u narednim videima. Da, to je isti taj skill, bukvalno tekst je kakav jeste na official karti, samo eto art je drugi i tako spajat ću redno sve karaktere dok ne budem imao sve i Society of Lighta. Njegov špil sam napravio u speed duelu preko ovih Victory Viper karata, Falcon Beta, Jade Knighta, Delta 3, znači to su neke letelice koje imamo. Imamo Flint Locka 3 čak, koja radi sa Flint kartom. Imamo Heavy Match Support Platform, evo ga Flint. Tako da ima neku dušu špil, ovu kartu je on igrao u animeu, evo neka Gravity karta, opet neka letelica, znači ima tu svašta nešto na tu temu. A od nekih dodatnih karata to mu je sve u dodatku, znači neke mašine, vidio UFO-roid, Stealth-roid, eto mala neka forica, evo Wild Whale, zbog Society-a i to je to. Znači uglavnom neki špilić lagane mašine, letelice. Znači bukvalno da speed duel da se nastavi, realno bez špil mogu da dodaju, da nas oduševe. Baš speed duel ima dosta prostora za napredak. Nadamo se da će oni to da nastave da prave i da ću ja ove špile da unapredim kroz koju godinu. Ajde da vidimo šta ja dalje imam ovdje od ova 4 misteriozna špila. Ajde bacamo kockicu zapravo. Koja je ovo kockica? Ovo je kockica do 12. Znači prva 3 broja, druga 3, treća 3, četvrta. Znači od 1 do 3, od 4 do 6, od 7 do 9 i od 10 do 12. Dobili smo osmicu. Znači šta smo to rekli, to je ovo. Ovaj špil je Admiral. Šta kaže Admiral? Admiral ima 3 skilla, sva 3 su izmenjena po ovom imenu, a ovako tekst i sve to je ostalo po starom. Znači Hurricane Approaching, sljedeći je Field Spell neki, ne, nije Field Spell, nego ovo je Continuous Spell, jeste, Orca Fortress,
Imamo dalje Shiver Me Timbers. I ovaj skill je baš bolestan. Špil se sastoji od tih nekih water monstera i njegovog bossa iz animea, to je Deldilus. Imamo Searchera za Umi, imamo veštački Umi, imamo žrtvu za Deldalusa, imamo Summonera, odnosno rekrutera za žrtvu za njega, imamo još nešto što liči na Deldalusa, imamo tu neke još dodatne karte, imamo Submarine zato što je on ih koristio podmornicu, podmornicu pravu, Aqua Spirit, imamo Legendary Ocean, njegova karta, još podmornica, Salvage, znači klasičan water support, Tornado Wall, neki Fish Depth Charge i to je to. Od nekih dodatnih karata koje sam mu ja ostavio, to je Legendary Fisherman, još jedna orka, Power of Cashin, šta je ovo, Storm i Fish Depth Charge. Da. Idemo dalje. Što je ovaj okrenut? Neka ga ovako. Sljedeći, ajde bacam u stvari, šta ja pričam. Šta je ovo, trojka, znači to je ovaj špil ovdje, može. To je Shadow Rider Abydos the Third. Abydos the Third ima jedan official skill, to je ovaj, što se ništa ne vidi u tekstu. Dobro. A onda imamo i dva moja skilla. Jedan je Legend of Pyramid Turtle. Veoma cool skill. Dobro. I drugi je Soul Guide. Što smo rekli ovdje? At the start of the duel, ok. Soul Guide, dao sam ovaj background kao zlatni jer je on ipak neki faraon. I to je to. Ništa više, to su skillovi, bukvalno mislim da ništa u tekstu nisam menio, i ako sam menio to su neke minimalne promjene. Njegov špil ostaje klasičan, znači Pharaonic Protector, Pharaon Servant, 3 kopije, Spirit of the Pharaoh, ja sam mu dao samo 2 kopije, ne treba mi više, Mumiovo, 3 kopije neki kao da kažemo beat down monster, Zombina jedna koja je super riškić. Sad imamo The Second Sarcophagus kao jednu kopiju i The Third Sarcophagus jer tako mora da se igra. Different Dimensional Capsule, a i one klasične zombi karte koje bi išle u ovakav neki špil, Book of Life Ultra Rarić, Book of Moon, Amulet Ambition, White Elephant's Gift, dobro, ova karta koja pokreće sve to, jedna je kopija tu, zato što ovaj prvi skill sve nam to ispravlja, odnosno preko njega sve možemo da radimo. Ordeal of Travel, znači neke zombi egipatske karte. Dodatak u špilu je, znači još jedan ovaj, malo piramida, opet neke dodatne kopije ovih karata, Pharaonic Treasure i Store. Znači klasikice neke koje bi mogle da budže ovaj špil ako hoćemo malo nešto zbiljnije da igramo. I to je to. Od 1 do 6, od 7 do 12. 12, znači ovaj špil, a to je Chumley Huffington. Chumley Huffington ima official skill Chilling Outback, dok ja sam mu dodao neke nove skillove, a to je karta koju on kreirao, Ayers Rock Sunrise. Karta koju on kreirao u animeu. Imamo dalje Chumley Huffings, još jedan skill. Koala. Veoma zanimljivo. Radi se o fuziji jednoj koju, da kažem, nije on igra u anime, ali radi sa njegovim monsterima. I to sam nekako taj efekt tog koala prebacio na Master of Oza, odnosno na Big Koalu. Tako da imamo i tog monstera, da kažemo, speedwell kroz ovaj skill. I napravio sam im ovaj zanimljiv Chumley i Pegasus skill kao tag team kada se Chumley zaposlio u
Industrial Illusion su. I to je Designer and Creator. Ja ne znam da sam čitao nekad ovaj skill, ne znam da li sam u videu ili kod Pegaza ili kod Chamlija uopšte obrađivo ovo, ali ja imam ovako Pegasus i Chamli skill. Once per duel, during your main phase, you can activate one of these skills. Target one level 4 or lower koala monster, it becomes Toon monster and gains the following effect. It cannot attack the turn it become Toon monster. You must pay 500 life points to declare an attack with this monster. If Toon World on the field is destroyed, destroy this card. Can attack your opponent directly unless they control a Toon monster, in which case this card must target a Toon monster for its attacks. Znači praktično koalu izaberemo i ona dobije praktično efekat Toon monstera. Zadrmo sam sve. Nema veze. Sad će kraj videa. Drugi deo skilla. Target one level 4 or lower Toon monster. Its type becomes beast and it gains 200 attack for each beast monster on the field. Veoma prosto. Jednostavno, hteo sam da mi izmiksam tunove i koale, odnosno bistove, da bi koristili i jedan i drugi da imaju neke benefite od ovog skilla. Tako da to je to. Špil je lagan, znači imamo Big Koale 3, imamo Des Kangaroo 3, imamo neki Substitute Fusion, imamo Des Koale 2, imamo 2 Sea Koale, imamo 2 Vampiri Koale, imamo 2 Giant Rata koji će da nam srčaju Sea Koalu, imamo jednog Bazua da Solitera, ovdje bi možda mogao da se ubaci i onaj Des Wombat, čini mi se da je to australijski životinjica. Polimerizaciju imamo, Fusion, Recovery, Refusion, to je kao za ovaj Fusion deo deka, imamo Wild Nature Release, znači praktično Beast type dodaci, odnosno support. Imamo Tribute Doll za Big Koalu, imamo Surge za Big Koalu, klasični neki Destruction Spell i Trap, neki Beast support, da, imamo Fusion support, odnosno da pozovemo bilo šta, ali gledamo da pozovemo Master of Oza i naravno 3 Master of Oza. Da. I konačno da završavamo više ovaj video. To je posljednji četvrti skill je Truman. Truman, on je zanimljiv karakter. On ima toliko mnogo špilova da je to strašno. Mr. T. Lik koji bukvalno kroz ovaj skill šta on sve igra. Igra Fire, ima Dark, ima Earth. Znači 3 špila makar ovdje ima. Plus aj da kažemo što imao je Horus špil i to. Znači haos. Imao je više špilova, ali eto. Potrudio sam se da mu napravim. Ovo je nov skill. Messenger of Darkness. Bam! Truman skill. Apply the following skills. Once per either player's turn, if monster you control destroys an opponent's monster by battle and send it to the graveyard, you can inflict 500 damage to your opponent's life points. Each time a normal or quick play spell card resolves, except during damage calculation, choose one monster you control, it gains vast attack until the end of this turn. Jedan lagan skill, a eto onako malo sam ga još budžio sa dodatnim skillom da bude zanimljivo. I još plus što je ovaj BAM skill, pa mi je zanimljivo. Truman, ovaj neki malo jači skill, zato što je ovo Dark Archetype, bukvalno efekt monster kad se aktivira ovaj skill. Tako da, veoma cool. I Truman, at the start of the duel, dobro. Ovdje sam Five-Headed Dragon promenio art, malo da ga promenim, jer mi se mnogo više sviđa ovaj art nego onaj stari. To je to isto, Fusion Effect Monster i ovo. Šta smo rekli, imamo zmajeve, pa tako je igro i Red Ice-a i njegovu fuziju sa Meteor Dragonom. Igro je malo i kroz Jessie, čini mi se, ali da nije igro, ja bih koristio Rainbow Dark Dragona, zato što ima ovdje dosta darkova i može se iskoristiti on.
Exploder Dragon, malo mi je zanimljivo da bude tu, ovo je super rare. Imamo Findove, dao sam mu malo Archfiend Soldiera, malo Zura. Imamo Dark Necrofear, Doom Doga, da searchuje Dark Necrofear, imamo nju Doriju, imamo Dual Caliber Knighta, što je veoma jako, Grave Protector, Mad Reloader, i mene Mad Reloader mnogo podsjeća na ovog monstera, bukvalno. Dobro, imamo Santa Clausa, pa imamo malo na te Fire monstere, samo čas, ispadi mi karta. Imamo Lava Golema, prvo što je Fiend, ali tako ne? Da, Fiend, pa može da se iskoristi za Dark Necrofear, a drugo što je to Fire, pa onda imamo Volcanic Rokete, Volcanic Shellove, to se koristi kad je glumeo ovog oca od Axel Brodija, imamo polimerizaciju za našeg Red Eyesa, imamo malo Blaze Acceleratora, imamo Dark World Lightning, imamo Axe of Despair, Creature Swap, Energy Drain, Bark of Dark Ruler, Swamp Mirror, Floodgate Trap Hole, Windstorm of Etiqua i Metal Dragon, what the fuck, Meteor Black Dragon, ovo je jedna oštećena kopija, čini mi se, jel to jest? Jeste, ovdje malo sjebano. Dobro, ali iskorištena još uvijek se koristi. Imamo dodatan deo špila, imamo ovo od monstera, imamo ovo od spell i trap, tako da možemo i fire da ubacim da malo pojačamo špil, ali za sad je to što je to od tog špila. Umorio sam se, ovo je već 30 neki minut, 33 minut kako ja snimam, dobro, kad budem i sekao to će biti manje, ali to je to uglavnom. Idemo dalje, znači prošao sam ove neke špilove koje sam već odradio videe, ovo je samo manji podsjetnik i to je to. Hvala na gledanju, udarite neki like, subscribe, share i vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova ili mojih vlogova. Zapratite i to je to. Ćao!